Oh, sugdi ka ba? Sugdi. Guys, good morning, good morning. Alas 9 sa buntag no, muna na ito ang itlog na nakita karon diri to ang manukan. So matag pagkaon na nino, alas 7 na tanang pagkaon. So muna lang itlog. Alas 9 pa lang na sugod na sila og itlog. Medyo napilyar mata sa to ang baboy sa pagpanganak. Abasin diri pod og makabawi ta og mudugang pa ta og kwan kanang manok. So nagprepare ta og kulungan. Muna ito ang padayon karong buntaga, adlaw nga Domingo, November 30. Happy Bonifacio Day. Kanatong tanan mga kaubanan nato mga ka-farmers. So naan na tayo water line nga gi-prepare no. Mahuman ni diri sa ibabaw. Kini nga portion mahuman ni mabungbungan ni sama ani. So, dili na ta ingon nga daghan bata og portahan kini lang atong preparasyon no. Kini pag masudlan na siya og manok, kini na lang atong diretso lansang. Kini na lang diretso, wala na atong portahan na sira nga ana-ana o sugos ana-ana. Kini na lang diretso. Kani lang guys, og daghang kayo salamat.